Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Masrur. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi topologi jaringan di SMKN 1 Majalengka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak menyadarinya. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Selanjutnya, ini dia denah SMKN 1 Majalengka. Di sini terdapat laporan daftar kebutuhan di SMKN 1 Majalengka. Yang pertama di BKJ 1 ada switch D-Link 8 port 1 unit, lalu ada switch D-Link 16 port 2 unit, lalu ada TP-Link 16 port 1 unit. Ini dia untuk denah BKJ 1. Selanjutnya, di BKJ 2 terdapat switch D-Link 16 port 2 unit, dan di BKJ 3 ada TP-Link 8 port 1 unit. Di BKJ 4 terdapat D-Link 16 port 1 unit dan TP-Link 24 port 1 unit. Lalu di ruang guru terdapat D-Link 8 port 2 unit. Terus di BKJ 4 terdapat Mikrotik 5 port 1 unit. Dan di BKJ 1 terdapat access point IndiHome 1 unit. Di BKJ 3 terdapat access point TP-Link 1 port 1 unit. Di BKJ 4 terdapat akses point TP-Link 5 port 2 antena 2 unit. Di ruang guru TKJ terdapat akses point TP-Link 5 port 2 antena 1 unit. Ini dia denah BKJ 1, BKJ 2, BKJ 4, dan BKJ 3. Yang BKJ 3 dan 4 itu di lantai bawah, dan BKJ 1 dan BKJ 1 dan BKJ 2 terdapat di ini adalah ruang guru TKJ. Lalu di BKJ 1 terdapat PC mereknya Dell Intel Core i5 17 unit. Lalu terdapat PC merek Cliva Pros, RAM-nya 4GB, Windows 10, Enterprise 64 bit itu 3 unit. Di BKJ 2 terdapat PC merek Dell Intel Core i5, RAM 8GB, Windows 10, Pro 64 bit, SSD 12GB. Di BKJ 3 ada PC merek Dell. Untuk unitnya terdapat 20. BKJ 4 terdapat PC LG Intel Core i3, Windows 10, 64 bit, RAM 4GB, harddisk 237GB. Terdapat 13 unit. Ini dia untuk denah pada bengkel TKJ. Selanjutnya ada bengkel PPLG. Ini yang warna hijau itu bengkel PPLG berada di lantai atas. Bengkel PPLG itu terdapat switch TP-Link 24 port 2 unit di BPL 1. Di BPL 2 terdapat switch TP-Link 24 port 2 unit.
Di BPL3 terdapat 1 unit switch TP-Link 16 port. Di BPL3 juga terdapat 2 unit switch TP-Link 24 port. Dan di BPL1, PC merek LG Intel Core i3, Windows 10, 64-bit, RAM 8GB, harddisk 256, terdapat 36 unit. Di BPL2, terdapat 36 unit PC merek Samsung 3, Philips 1, Lenovo 6, LG 3, dan Dell 23. Di BPL3 terdapat 37 PC merek Lenovo. Dan di ruang guru RPL terdapat PC Asus Intel Core i5 itu 4 unit. Dan Mikrotik 1 port 1 unit di ruang guru RPL. Ini untuk denah bengkel PPLG atau RPL, dan ini ruang guru RPL. Selanjutnya terdapat bengkel TKR. Bengkel TKR nah, ini adalah denah pada bengkel TKR. Di ruang guru TKR terdapat akses point TP-Link 1 port 1 unit, switch TP-Link 8 port 1 unit, PC Acer Intel Core i3, Windows 10, 64-bit, RAM 4, SSD 115GB. Teknik mesin memiliki kebutuhan akses point Mikrotik 1 unit di ruang guru, hub TP-Link 8 port 1 unit di Teaching Factory, PC merek Acer Intel Core i3, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 4, SSD 115GB. Terdapat 1 unit di Teaching Factory. Switch TP-Link 24 port 2 unit di ruang guru teknik mesin. Selanjutnya ada bengkel TITL. Terdapat akses point TP-Link 2 unit di ruang guru, PC Acer Intel Core i3, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 4, SSD 115. Terdapat 1 unit di ruang guru, hub 1 unit di ruang guru. Dan ini denah pada bengkel TITL. Selanjutnya ada ruang DPIB. Ruang DPIB memiliki switch TP-Link 1 port 1 unit di ruang guru, switch TP-Link 16 port 1 unit di bengkel DPIB 1, PC Acer Intel Core i3, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 4, SSD 115GB. Terdapat 36 pada bengkel DPIB 1. PC 1 unit di ruang guru DPIB, router Mikrotik 1 unit di ruang guru DPIB. Selanjutnya di sini ada Labcom 1. Labcom 1 terdapat switch TP-Link 24 port 1 unit, switch TP-Link 16 port 3 unit, akses point TP-Link 1 port 2 antena 1 unit, PC Acer Intel Core i3, CPU Windows 10 Pro 64-bit, RAM 4, SSD 115GB. Labcom 3 terdapat switch TP-Link 8 port 1 unit, switch TP-Link 16 port 1 unit, switch TP-Link 24 port 1 unit, PC Acer Intel Core i3, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 4, SSD 115GB. Terdapat 33 unit
akses point TP-Link 1 unit. Di lab keempat, terdapat switch TP-Link 16 port 2 unit, PC Acer Intel Core i3, Windows 10 Pro, 64-bit, RAM 4, SSD 115GB, terdapat 37 unit, hub MikroTik 5 port 1 unit, hub MikroTik 8 port 2 unit. Di lab ke-5 terdapat switch TP-Link 16 port 2 unit, TP-Link 24 port 2 unit, PC Acer Intel Core i3, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 4, SSD 115GB, dan akses point TP-Link 1 port 1 unit. Dan di lab ke-6 terdapat switch TP-Link 8 port 2 unit, switch TP-Link 16 port 2 unit. PC itu berbeda-beda dan kita dapat merek Intel Pentium, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 8GB, SSD 118GB, terdapat 37 unit. Akses point TP-Link 1 port 1 unit. Dan ini denah Labcom 1 lantai ini terdapat denah lab komputer. Di sini ada Labcom 1 itu di lantai 1, Labcom 2 itu terdapat di lantai 2, dan seterusnya 3, 4, 5, dan 6 itu berada di lantai 1. Lanjut, di sini ada daftar kebutuhan koridor dan ruangan. Terdapat satu switch TP-Link 6 port 1 unit di koridor kantin, switch TP-Link 6 port 1 unit di ruang koridor guru, switch TP-Link 2 port 1 unit di koridor ruang guru, switch TP-Link 8 port 1 unit di business center, switch TP-Link 16 port 1 unit di depan ruang 15. Router MikroTik 5 port 2 unit dekat belakang aula bawah. Router MikroTik 5 port 1 unit di depan ruang 37. Router MikroTik 1 unit di depan ruang 8. PC Dell Intel Pentium, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 8GB, SSD 118GB. Terdapat 1 unit di ruang guru olahraga. Selanjutnya ada PC LG Intel Pentium, Windows 10 Pro 64-bit, RAM 8GB, SSD 118GB. 1 unit di digital marketing. Digital marketing itu ruangannya dekat dengan business center. Selanjutnya ada akses point MikroTik 5 port 1 unit depan ruang 5, akses point Cina Mobile 1 unit di ruang guru olahraga, akses point TP-Link 8 port 1 antena 1 unit di business center, akses point MikroTik 1 unit di depan ruang 19. Ada hub TP-Link 5 port 1 unit di ruang 15, switch switch TP-Link 8 port 1 unit di ruang 15. Selanjutnya ada daftar kebutuhan gedung utama. Ada switch TP-Link 8 port 1 unit di pos satpam, switch TP-Link 5 port 1 unit di ruang BK, hub TP-Link 5 port 1 unit di ruang administrasi umum, router MikroTik 4 port 2 antena 1 unit di ruang BK, router MikroTik 5 port 1 unit di ruang administrasi keuangan, akses point TP-Link 1 port 2 antena 1 unit di pos satpam, akses point RuiJ 4 port 1 unit di ruang kesiswaan, akses point RuiJ 4 port 1 unit di ruang BK, akses point TP-Link 1 port 2 antena 1 unit di ruang LSP.
terdapat PC merek HP Intel Core i5 Gen 8 2 unit di ruang kesiswaan. Terdapat merek Acer. Terdapat PC merek Acer 1 unit di ruang BK, PCIe LG Intel Core i3, Windows 10, Home 64 bit, RAM 8 GB, hard disk 256 GB. Terdapat 2 unit di lobby. PC Asus, LG, HP, Intel Pentium, Windows 10 Pro 64 bit, RAM 8 GB, SSD 118 GB. Terdapat 4 unit di ruang administrasi umum. Ada PC LG, Intel Pentium, Windows 10 Pro 64 bit, RAM 8 GB, SSD 118 GB, 2 unit di ruang administrasi keuangan. Selanjutnya ada PC Intel Core i5 1 unit di ruang guru olahraga. Dan ini peta gedung utama di SMKN 1 Majalengka. Di sini terdapat pos satpam, di sini resepsionis, di sini ruang administrasi umum, di sini ruang kesiswaan, ruang konseling, ruang BK, dapur, dan ruang tamu kepala sekolah, ruang kepala sekolah, ruang kurikulum, dan administrasi. Saran dari kami untuk sekolah, mendapatkan dan menguatkan jaringan seperti contohnya 1, dalam koridor ada 2 atau sampai 3 akses point. Untuk ruangan yang di ujung seperti ruang 35 bisa ditambahkan akses point. Kesimpulan, jaringan di sekolah ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya, kabel yang tidak tersusun rapi, terkadang juga terjadi troubleshooting atau gangguan jaringan. Terima kasih. Thank you for attention. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye.